بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز میں دھڑک رہی تھی، نہ جانے مجھے کیسے چین آئے گا۔ اب کیا جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا؟ کیا اسی لیے دانش نے آج تک مجھے گودام میں جانے سے منع کر رکھا تھا؟ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ خوف اور دہشت سے میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں جلدی سے واپس کر کے اندر جانے لگی۔ اگر دانش نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں اندر کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ قسمت مجھے پھر اسی موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے نکلنے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے تھے۔ کس طرح میں نے دانش کا ساتھ پایا تھا، کس طرح اس کا اعتبار اور محبت جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور آج وہ سب دیکھ کر مجھے سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اور کئی بار میں نے خود کو مارنے کا سوچا، لیکن پھر وہی خیال کہ یہ دنیا تو فانی ہے، مجھے آخرت میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے میں سب کچھ خود پہ جبر کر کے برداشت کرتی رہی۔ میں 1 کروڑ پتی باپ اکلوتی بیٹی تھی اور جو چاہتی حاصل کر سکتی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت نوکر چاکر میرے ایک حکم کے منتظر رہا کرتے تھے۔ ہر سال پاپا نیو ماڈل کی کار مجھے سالگرہ پہ گفٹ کیا کرتے تھے۔ میرا وارڈروب دنیا بھر کے مہنگے اور برانڈڈ ملبوسات سے بھرا پڑا تھا، جن کو ایک بار پہننے کے بعد میں نے چھوا تک نہ تھا، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ میری سب سے اچھی دوست نتاشا مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ الینا تم بہت ناشکری ہو، اگر اتنی دولت میرے پاس ہوتی تو میں تو خوشی سے مر جاتی۔ اس کی باتیں سن کر میں ہنس دیا کرتی تھی۔ تم کیا جانو کہ خوشی پیسے سے نہیں مل سکتی، لیکن وہ میری کوئی بات سمجھنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے چاروں طرف گارڈز منڈلاتے رہتے تھے۔ میں یونیورسٹی میں بھی گارڈز کے ساتھ ہی جاتی تھی، یہاں تک کہ میری کلاس میں بھی ایک گارڈ موجود رہتا تھا جس کو پاپا نے یونیورسٹی کو بھاری رقم ادا کر کے اجازت دلوائی تھی۔ کوئی دوست بھی میرے قریب آنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ اس لیے اتنی دولت ہونے کے باوجود میں بہت گھٹن بھری زندگی جی رہی تھی۔ پھر ایک دن میری ملاقات ارکم نامی لڑکے سے ہوئی جو انتہائی ہینڈسم پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ جب وہ مسکراتا تو ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف پھول سے کھل رہے ہوں۔ جب بات کرتا تو جیسے خوشبو سی بکھرنے لگتی۔ پہلی نظر میں ہی میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز کا جادو میرے اندر نئی امنگیں جگانے لگا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ میری طرف دیکھتا تک نہ تھا، اور یہ بات مجھے سخت پریشان کر رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ الینا حیات کو کوئی اگنور کر سکتا۔ میں نہ صرف دولت مند تھی بلکہ حسن کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ یونیورسٹی کا ہر لڑکا میرا دم بھرتا تھا، مگر ان کی عزت نہ تھی کہ مجھ سے مخاطب بھی ہو سکتے۔ الینا حیات جب تک خود کسی سے بات نہیں کرتی تھی تب تک کوئی اور اس کے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس بار معاملہ بہت مختلف تھا۔ ارکم کو حاصل کرنا اب میرا مقصد بن چکا تھا۔ اس کی محبت میری روح تک اتر گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ دور دور سا رہتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر میں نے اسے اپنے گھر پارٹی میں انوائٹ کر لیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ مس الینا، میری تو آپ سے اتنی دعا سلام بھی نہیں، پھر بھلا آپ کیسے مجھے اپنی پرسنل گیدرنگ میں بلا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں تھوڑا طنز بھی شامل تھا، مگر مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ ارکم، اگر آپ نہیں آئے تو میں یہ پارٹی کینسل کر دوں گی۔
میں نے مسکرا کر دھمکی دی تھی اور وہ بھی پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سے میں اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ میری خاص ملازمہ نوری نے یہ سب دیکھا تو بولی، باجی آپ پہ تو ہر رنگ جچتا ہے، پھر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میرے پھیلائے ہوئے کمرے کو سیٹ کرتی جا رہی تھی۔ ارے نوری، تم کیا جانو آج کون آ رہا ہے پارٹی میں نے خوشی سے اسے بتایا۔ کیا پرائم منسٹر آ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے میرا منہ تک رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پاگل لڑکی، اس بڈھے پرائم منسٹر کے لیے کیا میں اتنا تیار ہوں گی؟ میری نوری سے بہت دوستی تھی، وہ میری ہم راز تھی اور میں اسے سب کچھ بتایا کرتی تھی۔ آج بھی میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی تھی۔ نوری تو مجھ سے بھی زیادہ اتاولی ہونے لگی تھی۔ یہ پارٹی بس ایک بہانہ تھا ارقم سے راہ رسم بڑھانے کا، اور میں اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آج میں نے دیکھا ارقم بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ ویسے بھی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارقم میرے لیے پھول لایا تھا جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد ہم دونوں بہت قریب آنے لگے۔ ارقم نے بتایا کہ وہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ تم اس بات کی فکر مت کرو، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ میری اس بات پہ وہ نہال ہو جاتا۔ میں اسے بہت ہی قیمتی تحائف دیا کرتی تھی، برانڈڈ ٹی شرٹس، پینٹس، پرفیومز، شوز، یہاں تک کہ میں نے اپنا ATM کارڈ بھی اسے دے رکھا تھا تاکہ کسی بھی ضرورت کے وقت اسے مجھ سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف میری دولت کی وجہ سے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ جب میں نے پاپا سے ارقم کے متعلق بات کی تو انہوں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے علم تھا وہ کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے، مگر میں یہ جانتی تھی کہ میرے والد ایک جہاں دیدہ انسان تھے۔ انہوں نے ارقم کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر رکھی تھی، اور جس دن ان کی ملاقات تھی اس دن میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی پاپا کے فیصلے کا۔ لیکن پاپا نے بس نوری کو بھیجا کہ الینا سے کہو کہ اپنا ٹی وی اسکرین آن کر لے۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پاپا اور ارقم کی میٹنگ کی ویڈیو تھی، جسے دیکھ کر مجھے نہ اپنے کانوں پر یقین آیا نہ اپنی آنکھوں پہ۔ وہ ارقم ہی تھا، مگر اس کے لہجے اور الفاظ بدلے ہوئے تھے۔ پاپا نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ ان کی بات سن کر وہ چونکا نہیں تھا، بلکہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ میں اپنی ڈیمانڈ نہیں بتا سکتا سر، میرے ہاتھ میں تو جیک پاٹ لگا ہوا ہے۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا۔ میں تم جیسے لوگوں کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے جلدی سے اپنی قیمت بتاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ مجھے ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ، نیو ماڈل کی کار اور 5 کروڑ چاہیے۔ اس نے اپنی انگلیوں پہ گن کے بتایا۔ مل جائیں گے۔ پاپا نے اپنی چیک بک نکالی اور اس پہ رقم درج کرنے لگے۔ باقی کے معاملات میرے سیکرٹری سے مل کے طے کر لینا، اور جہاں ہو بنگلہ پسند کر لو، لیکن اب میری بیٹی کے قریب آنے کا سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر پاپا اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ چیک اٹھاتا خوش و خرم کمرے سے نکلا۔ میں سن سی رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ نوری نے مجھے تھام لیا تھا۔ بی بی پانی پی لو۔ وہ مجھے دلاسے دینے لگی، مگر میں نے گلاس کو دور پھینک دیا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے پاس کوئی سوال نہیں بچا تھا جو میں پاپا کو کچھ کہتی۔ پاپا نے بتایا کہ انہوں نے یہ ویڈیو اس لیے بنوائی تھی تاکہ ارقم اس کے بعد بھی کوئی جھوٹ بول کر مجھے اپنے جھانسے میں نہ پھنسا لے۔ بیٹا وہ بعد میں بھی تمہیں استعمال کر سکتا تھا، یہ کہہ کر کہ تمہارے پاپا نے
मेरी इंसल्ट की वगैरह वगैरह, और इसी वजह से मैं तुम्हें सब दिखाना चाहता था। जो लड़का तुम्हारी दौलत को चाहेगा वो कभी एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता, और मैं उसे अपनी दौलत तो दे सकता हूँ मगर अपनी सबसे कीमती चीज यानी कि अपनी बेटी नहीं दे सकता। पापा की बातें सुनकर मैं खुद को उनका मुजरिम महसूस कर रही थी। मुझे जिंदगी से नफरत हो चुकी थी। मैंने खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया था, बाहर निकलना छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी जाना भी जैसे खत्म कर दिया था। पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे मगर वो मुझे कुछ कहते ना थे। शायद वो मुझे वक्त देना चाहते थे संभलने का, लेकिन मुझे संभलते संभलते भी 1 साल लग चुका था। मैंने बामुश्किल खुद को समझाया था कि अरकम के लिए सजा मैं खुद को क्यों दे रही हूँ। चंद माह के लिए मैं यूरोप की सैर को निकल गई ताकि वो तल्ख यादें भुला सकूं, और जैसे ही मैं वापस आई तो पापा ने मुझे दानिश से मिलवाया। वो काफी संजीदा तबीयत का इंसान था जो शायद मुझसे 5 साल बड़ा था। देखने में वो बहुत खूबरू नौजवान था, लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह ना थी। जब पापा ने मुझे बताया कि वो दानिश से मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, पापा जैसे आपको अच्छा लगे। और वो बहुत खुश हुए थे। मैं अब उनको मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। वैसे भी किसी न किसी से तो शादी करनी ही थी, तो पापा की पसंद से करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मैं दुल्हन बनी बैठी थी मेरे दिल में जरा भी कोई एहसास ना जागा था दानिश के लिए। दानिश ने आते ही मुझे एक बहुत खूबसूरत कंगन पहनाया और बहुत से वादे किए, मगर मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। और अब ऐसा ही होने लगा। दानिश में एक दूसरे से खींचे खींचे रहने लगे थे। हमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो नए शादीशुदा जोड़े में होती है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। उस रात अचानक एक खौफनाक तूफान आया। मैं घर पे अकेली थी। तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी और ऐसे में लाइट भी जा चुकी थी। इत्तेफाक से उस वक्त घर में कोई मुलाजिम भी ना था। खौफ और दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं डर डर के कमरे से निकली थी। मुझे अंधेरे से बड़ा खौफ आता था। उस वक्त मुझे कुछ होश ना रहा और मैं मेन गेट की तरफ भागने लगी। न जाने कैसे मैं गेट से बाहर निकली और काली सड़क पे अंधाधुंध भागने लगी। बारिश और हवाओं के शोर के अलावा वहाँ कोई ना था। अचानक मैंने देखा कार की हेडलाइट्स मेरे वजूद से टकराई और उससे पहले कि मैं संभल पाती कार मुझसे टकरा चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल की बेड पर थी। मेरा सर शदीद दुख रहा था। मेरे सर पे पट्टी बंधी हुई थी। मुझे होश आता देखकर नर्स मेरे करीब आई थी। कैसी हैं आप? वो मुझसे पूछने लगी तो मैंने जल्दी से कहा सिस्टर मैं कहाँ हूँ। उसी वक्त एक लड़का अंदर आता दिखाई दिया। उसने बताया कि मैं उसकी कार से टकराई थी और उसने पूछा कि अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दें ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए। मैंने उनको जल्दी से दानिश का नंबर दिया और मुझे खुद पे हैरत सी होने लगी थी। मुझे दानिश का नंबर कैसे याद हो गया था? शायद आज तक उसका नंबर सेव नहीं किया था अपने फोन में, तभी जब भी उसकी कॉल आती तो नंबर देखकर पहचान जाती थी। खैर थोड़ी देर में दानिश परेशान सा कमरे में दाखिल हुआ था। उसके सिल्की बाल माथे पे चिपके हुए थे बारिश में भीगने की वजह से। मुझे बेड पे लेटा देखकर वो जल्दी से मेरे करीब आया। क्या हुआ अलीना, कहाँ थी तुम और ये चोट कैसे लगी? वो मेरा हाथ पकड़कर पूछने लगा। उसकी बरफ्तगी देखकर मैं हैरान थी। पीछे से उस लड़के ने जवाब दिया, सर ये मेरी कार से टकरा गई थी। और दानिश ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम जैसे लड़के अंधों की तरह ड्राइविंग करते हो। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। दानिश बहुत गुस्से में था।
बमुश्किल डॉक्टर ने उससे रोका। देखिए सर, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा जख्म है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब की बार दानिश मेरे करीब बैठा था और उसकी आंखों में जो एहसास था उसे देखकर मेरा पत्थर दिल पिघलने लगा। क्या मैं उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि वो मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने दानिश को मैं ठीक हूँ दानिश, और उस लड़की का भी कोई कसूर नहीं है। मैं ही पागलों की तरह भागती हुई आ रही थी, उसने तो फिर भी कोशिश करके मेरी जान बचाई है। और ये चोट मुझे उस सड़क पे गिरने से लगी थी। मेरी बात पे दानिश हल्का सा मुस्कुरा दिया था। कुछ ही देर में हम घर वापस आ चुके थे। उस रात मुझे इल्म हुआ कि निकाह के बंधन में कितनी ताकत होती है। वो शोहर जो मुझसे खिंचा खिंचा रहता था, आज वो मेरे लिए कितना परेशान था, और ये एहसास मेरे लिए बहुत खुशकुन था। अगली सुबह मेरे लिए खुशियों की नवीद लेकर आई थी। मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं भी जिंदा हूँ। दानिश की मोहब्बत पाते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं अब उसके बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, और यही हाल दानिश का भी था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या वजह थी कि वो मुझसे दूर दूर रहा करता था। तो वो बहुत संजीदगी से बोला, अलीना, अगर चाहती हो कि हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए तो दोबारा ये सवाल मत करना। और उस दिन के बाद मैंने अपने सारे सवालात का गला घोट दिया था। मैं अपनी खुशहाल जिंदगी में कोई नाचाकी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन ये मेरी भूल थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दानिश मुझ पर जान छिड़कने लगे थे, लेकिन कुछ रातों से महसूस कर रही थी कि वो आधी रात को कमरे से बाहर जाने लगे थे। एक बार मैंने पूछ लिया तो कहने लगे, मेरी जान, मैं जरा ताज़ा हवा लेने जाता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, मगर फिर भी मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आखिर वो आधी रात को ही क्यों जाया करते थे? वो मेरे साथ भी तो जा सकते थे। एक रात को लगे कि मैं सो चुकी हूँ, और जैसे ही वो मुझे सोता समझकर आहिस्ता से उठा और बाहर जाने लगा, तो कुछ देर बाद मैं भी दबे पाँव उसके पीछे निकली। मैंने देखा कि वो घर की पिछली तरफ जो गोदाम बना हुआ था उस तरफ जाने लगे थे। मुझे अजीब लगा, क्योंकि वो तो हवा खाने जाते थे, तो उस गोदाम के अंदर क्यों गए थे? गोदाम में फालतू सामान पड़ा था। मैं जब से इस घर में आई थी, बस एक बार सरसरी ही जायजा लिया था गोदाम का। मैं वापस अपनी जगह पे आकर लेट गई। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। आखिर दानिश ने मुझसे गलत बयानी क्यों की? काफी देर बाद जब दानिश वापस आया तो बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। मैंने कुछ ना पूछा, बस उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। दूसरी सुबह जब मैंने दानिश से पूछा कि आप गोदाम की तरफ क्यों गए थे, तब मैंने देखा कि वो एकदम से चौंक गए थे। उनकी घबराहट मैंने महसूस कर ली थी। वो गला साफ करके कहने लगा, अलीना, मैंने कुछ आवाजें सुनी थी, तभी उस तरफ गया था कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया वहाँ। उनकी बात सुनकर मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई। ये क्या कह रही है आप दानिश? आपने चौकीदार को क्यों नहीं कहा? खुद क्यों चले गए वहाँ? मैं सख्त घबरा गई थी। अगर उनको कुछ हो जाता तो? अरे मेरी पागल सी बीवी, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। वो मेरी पोनी खींच कर बोले। यूं बात आई गई हो गई, मगर एक रात मैंने फिर उनको गोदाम में जाते देखा। अब मुझे तशवीश होने लगी थी कि आखिर क्या वजह थी। दानिश मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन दानिश बहुत गुस्से में थे। अलीना, तुम क्या कर रही हो यहाँ? दानिश ने सख्त लहजे में पूछा। दानिश, आज मैं देख के रहूंगी कि आखिर ऐसा क्या राज है जो आप हर रात मुझसे छुपकर यहाँ आ जाते हैं। मैंने भी तैश में आकर कहा, न जाने दानिश को क्या हुआ कि उन्होंने मुझे थप्पड़ दे मारा।
मैं सुन होकर रह गई। दानिश, आपने मुझ पे हाथ उठाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। दानिश अब सख्त शर्मिंदा थे। मुझे माफ कर दो अलीना, न जाने कैसे मेरा हाथ उठ गया। वो हैरत से अपने हाथ देखते कभी मुझे। मैं रोती हुई कमरे में वापस आ गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। काफी देर तक दानिश मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो दानिश ऑफिस जा चुके थे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा गोदाम की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था जो दानिश ने मुझ पे हाथ उठाया। लेकिन गोदाम में जाकर मुझे मायूसी हुई। वहाँ बस फालतू सामान पड़ा था। मैंने हर जगह देख लिया, मगर कुछ ऐसा नजर न आया जिससे मालूम पड़ता कि दानिश यहाँ क्या करने आता है। मैं मायूसी से वापस पलटने लगी कि पुरानी बाल्टी धड़ाम से नीचे आ गिरी। मैं जल्दी से पीछे हटी। जहाँ से बाल्टी गिरी थी वहाँ एक संदूक पड़ा था। हैरत है, पहले मेरी नजर क्यों ना पड़ी। मैंने जल्दी से संदूक खोला तो उसके अंदर जो कुछ था वो सब देखकर मेरी रूह फना होने लगी। कयामत ही तो टूटी थी मुझ पर। मैं घबरा के वापस भागी। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। एक बार फिर मेरे साथ वही एतबार का खून हुआ। मेरी हालत गैर हो चुकी थी। उसी वक्त दानिश ने कमरे में कदम रखा। अलीना, ये क्या हालत बना ली है तुमने? वो परेशान सा मेरे करीब आया। रुक जाओ, वहीं मेरे करीब मत आना। मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि तुम कौन हो। मैंने वो सारे पेपर्स और तस्वीर उसकी तरफ उछाली। अब दानिश पत्थर के बुत की तरह खड़ा था। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए ना? तुम सब दौलत के पुजारी हो ना, इसीलिए शादी की थी ना मुझसे? मैं हंसियाने अंदाज में चिल्लाती हुई बोले जा रही थी। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सजा देना। अलीना, मैं एक गरीब लड़का था और मुझे एक अमीरजादी से मोहब्बत हो गई थी, और उस लड़की ने मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील और रुस्वा किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी मेरी पिक्चर्स लगाकर बहुत बुरी बातें लिखी। अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पढ़ाई तक छूट गई। सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाने लगे। उस दिन मैंने फैसला किया कि अपनी इस तजलील का बदला हर अमीरजादी से लूंगा, और फिर मैं अमीर लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता, उनके सामने खुद को एक अमीर घराने का चश्मो चिराग जाहिर करके उनसे शादी कर लेता, और उनकी दौलत हासिल करने के बाद मैं उनको तलाक देकर वहाँ से कहीं दूर चला जाता। अब तक मैंने 3 शादियाँ की थी। वो सब लड़कियाँ इसी लायक थी, इंतहाई खुदगर्ज और मगरूर। फिर मेरा अगला शिकार तुम थी अलीना हयात। मैंने अपनी बातों से अंकल को शीशे में उतारा, क्योंकि तुम किसी से नहीं मिलती थी। यूं हमारी शादी हो गई। मुझे तुमसे कोई लगाव ना था। मुझे बस तुमसे उसी लड़की का बदला लेना था जिसने मेरी गुर्बत को मजाक बना डाला था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे महसूस होने लगा कि तुम सबसे अलग हो। इतनी अमीर होकर भी तुम में जरा गरूर ना था। जिस तरह तुम मुलाजमीन से प्यार से बात किया करती थी, मैं हैरत से देखा करता। अलीना, तुम सबसे मुख्तलिफ थी। मैं चाहकर भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, और मुझे इल्म ही ना हुआ कि मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ। मुझे उस रात इल्म हुआ जब मैंने उस तूफानी बारिश में तुम्हें घर पे नहीं पाया और गेट भी खुला हुआ था। तुम कहीं नजर ना आई। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें पागलों की तरह तलाश किया। बीच सड़क पर मैं रोता हुआ सजदे में गिर गया। अपने गुनाहों की माफी मांगी खुदा से। एक बार मुझे मेरी अलीना से मिलवा दो, मैं सबसे माफी मांग लूंगा। और फिर तुम्हारी खबर आ गई। बस ना, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसीलिए आज तुम पे हाथ उठाया कि कहीं तुम वो सब ना देख लो। अब वो आंसुओं से रो रहा था। अलीना, मुझे माफ कर दो, पहली और आखिरी बार, या फिर अपने हाथों से मुझे मार डालो।
मैं अब भी सदमे में थी। अलीना, उन सब के नाम, पते और तस्वीर मैंने इसीलिए जमा करना शुरू किए थे ताकि मैं सबसे माफी मांग सकूं और उनको वो सब कुछ वापस कर सकूं जो मैंने उनसे लिया था। बस इसलिए मैं हर रात गोदाम में बैठकर अपने लैपटॉप पे उनसे राब्ता करके उनका बैंक बैलेंस उनको वापस ट्रांसफर करता था और सारी डिटेल बनाकर उन्हें भेजा करता। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है अलीना, क्योंकि तुम्हारे दानिश में कोई खामी ना रहे, ताकि मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें ना मिले। अलीना, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई तो। अब की बार वो मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने झटके से उसे दूर किया। दानिश, मुझे तुम पे एतबार आ गया है। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई। वो तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देखे जा रहा था। काफी देर तक वो मुझसे माफी मांगता रहा और मैंने कहा, मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो हैरत से पूछने लगा। उन लड़कियों के पैसे वापस कर दिए तुमने? हाँ अलीना, सब कुछ कर दिया वापस। तो फिर उन चुड़ैलों की पिक्चर्स क्यों संभाल के रखी है? मैंने गुस्से से कहा तो दानिश अपनी हंसी दबाता उठा और उन तस्वीर के पुर्जे पुर्जे करके डस्टबिन की नजर कर दिए। वो खुशी से मुझे देखता बोला और मैं खिलखिलाती हंसती। मैं दानिश को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी और अब जबकि वो सिर्फ मेरा था तो क्यों पुरानी बातों को संभाल के